Halo, 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 halo. Streaming lagi. Ya gue belum ngecek ini guys. Bentar dulu. Cek suara dulu bagus. Ini gue nggak pakai stick ya, main pakai pencet-pencet layar aja. Bentar dulu, bentar ya. Mantap, let's go. Ya, kok kayak gini guys? あなたは他がためにその鐘を鳴らすのか。来たるべき約束の日、黄金の尺と白銀の冠を抱くために。Great, great tuh apa ya? Rakus ya? Kalau dia begini guys. Wah gila nih tikus nih. エマ、Wah, kok begini guys? Tadi dulu. Ulang dah. Ngebak anjir. Apa gara-gara gue nyambung ke speaker gue ya? Ngebak gitu boy. Nah ini baru kagak. あなたは他がためにその鐘を鳴らすのか。来たるべき約束の日、黄金の尺と白銀の冠を抱くために。Great. Emma, Husnul holding up. This critical condition we can just easy just yet. I see. バレル。 So what's next? Phase 3. We must wait for Noi to recover. We need his intel to give us. Baca sendiri ya. Pales gua. You're right, we can't be sure about Noi true intention yet, but good boss. Si Noi tuh di video terakhir gua tuh ini ya, dia mata-mata double agent gitu. Ya kita ke sono deh. What to do? How about shopping? Belanja. Wih diajak kencan kali kita. Kemana nih? Coba ke atas dulu. Bebek gue masih di atas itu guys. Sial udah pergi. Udah pergi doi boy. Gue dapet sesuatu gak sih kemarin? Oh nggak ada, udah gue jual-jualin ya. Oh udah guys. Udah gue beli-beliin.
Gue bisa grinding gak sih? Grinding dulu kali ya. Ah elah, nggak bisa bro. Oh ini ya. Her. Oh emang healer bro. Iya sih, emang dia healer. Calon bini banget ya. ファレルちょっと待って。夜通しだったんだよな。ありがとう。ソウル使いすぎてないか？ Anjay. 私は大丈夫。ファレルに頼みだもん。私にできることはやらなくちゃ。ファレルがありがとうって言ってくれれば頑張れるから。 Panjangin dong makanya rambutnya cakep dah. ファレル何かあった？ Cerita dong. 昨日の新市街地での戦闘中、思ったんだ。俺たちの作戦があったから、あんな無差別の虐殺が起こったんだよな。ファレルなあ、エマ。俺たちのやってることって、ただ Kepencet aja anjing. ファレルは頑張ってるよ。新規教会に虐げられた光の民を救うためにワイルの意志を継いでくれた。他に誰もできない。ファレルにしか、ファレルだからできることだって私は思うよ。それに少ないかもしれないけど救えた光の民だっているよ。 Ini emang suara gemah ya guys. もちろんそれは否定しないけど、それ以上にこの作戦はたくさんの命を奪いすぎたんだ。ワイル、ドメイン、光の民、イノセント、それに市民だってたくさん。俺はワイルから確かにみんなと光の民の未来を託された。けどこんなのってそんな。やり方間違ったのかな。 Gila dia langsung insecure gitu. ファレルがいいって言ってくれたから、ファレルがやれって言ってくれたから私は頑張れたんだよ。 Ini kayak Hinata tuh gue liat-liat. ファレルがそんなこと言ったら私は何を信じればいいの？違うんだ。そういうことじゃ。 Bangun lo. 出てって。 Diusir loh. 集中できないの。ノイの治療をしたいの。だから一人にして。 Dia ngambek kocak. Dasar wanita. Orang insecure diituin, diambekin. Emma, 俺は Gila merenung lagi nih. Tapi musiknya epic sih sejauh ini ya. He got in a fight with Emma. Jadi bisa baca anjir. Jago nih, demit kayaknya anak bocah. Tahu aja.
Ini musiknya ya effort banget deh. Bang, copyright kan nih masalahnya gitu aja dah. It's not a weather. Something to believe in. That's a resolve, and you've just. ありがとう。 You're our leader by now. Bocah yang ngerti ya. I'm an adult, you see? I see what you see, man. ファレルがいいって言ってくれたから、ファレルがやれって言ってくれたから私は頑張れたんだよ。 My own. ファレルがそんなこと言ったら私は何を信じればいいの？ Iya dong, lo harus pede. Apa sih gak pede anjing? Nih ini loh guys, gak kebaca sama gua anjir. Boljuk tuh gambarnya. Mana sih tadi pintu keluarnya? Nah ini dia. Coba kita tes ya. Gue gak butuh ini sih. Penting kita harus minta maaf deh. Ini feeling sebagai lelaki ya. Feeling sebagai lelaki ya. Kita minta maaf nih. 安心して。 Ya bahasa Jepang aja. Nah terus kita kemana anjir? Ini belum bisa kesini. Oh ini dia WG. ソフィー、どこか出かけるのか？ちょっと買い出し。 Gila cari pelarian si Farel anjing. 私は看病とか治療とか役に立てそうにないもの。それなら手伝うよ。俺もそっちの分野はからっきしだからさ。少しでも役に立てそうなことをしたいんだ。へえ、リーダー自ら首相ね。 Wah gila menggoda banget ya. でも二人で歩いたら恋人同士に思われたりするかもよ。は？ったくノリが悪い。行くよ。 Polos banget, polos sih ini. Si kunyuk ini ya, si kempluk kayak. Nih, ini ada kotanya nih. Gak enak banget dah. 何を買うんだ？ Jalan barengan lah. ちょっとそんなんで買い出しについてきたわけ？ Gandeng dong, gandeng biar tahu. 一人じゃ何にもできないんだから。いい？食料と水は絶対必要でしょ。それと作戦用の備品、雑貨ね。それから。おい、そんなたくさん持って帰れるのか？何のためにあんたがいるのよ。男でしょ。
Gila, jadi babu air. Hora, iku yo. Gandeng lah, masa nggak digandeng coy? Udah, gue pakai dia nih. Oh ini nih. Nah, gue kira ngebug gak bisa diajak ngobrol. 甘くて美味しいお菓子いかがですか？シリルみたいに買っていってやるから。そうね、そのぐらいはいいかもね。いらっしゃい。いくつにしましょうか？あるだけ包んでくれ。持ち帰れるようにな。 Gila diborong boy. ありがとうございます。 Salah pencet. Biar nyantai gitu jalannya pencet apa ya? Gak bisa lagi. Emang ngebut jalannya bro. Oh tadi keluar untuk ini, keluar untuk berkencan. Gue sangat iri gitu ya. いや、別にそういうのじゃ。プレゼントでしたらこちらのアクセサリーなどいかがですか？あら、綺麗なペンダントじゃない？ねえ、買ってよ、ダーリン。 Digodain anjir. どうします？ああ、それじゃあそのペンダントも。 Dijebak anjir. 冗談よ。そっちのオイルとロープ、あとは包帯とかもいいかしら？はいはい、ありがとうございます。行くわよ、ファレル。それともダーリンって呼んだ方がいいかしら？ Deary, darling. 待ってくれよ。 Gila. Demen nih gua nih kayak gini. Ada unsur cinta-cintaan anjing Oni-chan. いらっしゃい。何にする？これとこれと、あとこれを5個ずつもらおうかしら。結構重たいよ。大丈夫かい？ Bener lah. ええ、ご心配なく。ね。はい。おやおや。優しいのね。さすがリーダー。とっても優しそうで。いい彼氏 Boyfriend さんだね。 gila. 優しいだけが取り柄なの。大事な Kikuk banget ya, kikuk nih. そういう優しさってなかなかできないことだよ。こんなもんか。まだ何か必要なのか。そうね。行きたいところがあるの。付き合ってもらっていい？ Ih, diajakin nih. Enak-enak di tempat sepi. なんだよ。 Ini bagus banget ya. Kenapa kita nggak bisa kesini ya? Ma, 座りましょうよ。 Just box せっか with く甘いも plus. のも買ったんだし。 I'm a bit tired. 私疲れちゃった。 Baru belanja segitu doang udah capek. Yang bawa juga gua kayak. Deketan apanya Jojo amat deh kayak musuhan いい aja. ところだな。そうね。 Sama-sama desah aja. ここね。昔来たことがあるんだ。ソウルトリガーに入る前ね。姉と一緒に今日みたいに甘いものを食べて。
姉さんがいたのか？ Dia punya ini saudara ade ya. そういたの。教会の光の民狩りにあってソウルプ Studi ラントに保護された。 curhat lo, terbuka, saling terbuka ya. そうか。ここで話していたらいきなり銃を向けられたの。信じられる？まだ小さな子供にだよ。その時助けてくれたのがワイル。でもいくらワイルでも二人同時は難しかったんだろうね。後ですっごく謝られた。お姉さんは？ Gua ada ya kali ya. ソウルプラント見たでしょ。あそこにいた。 Iya lu udah mati dong. 結局残ったのはこのヘアピンだけ。そうか。 Minta maaf mulu, salah juga kagak Ji. だからね、決めたの。命を懸けてでも新規教会をぶっ潰してやるって。たとえ命を落としてもお姉ちゃんにまた会う時に敵は取ったって言いたいから。ねえファレル、私前に聞いたよね。 Yang mana yang mana tuh? 何を？覚悟があるかって。ソウルトリガーのリーダーとして命を懸けるつもりがあるかって。俺はリーダーって呼ばれるとファレルはいい顔するよね。ソフィー。これからもよろしくねリーダー。 Jangan panggil leader darling ya darling. シリルたちが待ってるわよ。 Wih malam balik kah? Lama juga lu di kolam. Dah. フランだよな。動くな。俺がわかるか？ええ、何が目的だ？なぜここにいる？教会の差し金か？ Diem aja. 質問。お前はあの時 Lama banget soalnya. なぜ戦わなかった？初めてお前に会った時、お前は有無を言わさず俺たちに襲いかかってきた。それはいい。でもこの間、お前が子供を助けていた時、俺たちとは戦わないと言った。俺はお前がわからない。お前は一体何が目的なんだ？言う理由がない。 Ih, gila. この Murung 間 gitu. お前は言っていたな。今日は声が聞こえないと。それは何を意味してるんだ？ Oh iya. これは尋問か。捕虜にするならばしかるべき対処。あいにく俺たちは捕虜に対する決め事なんて持ってないんだが。答えてくれ。お前は Oh ternyata bukan guys. Kirain gue itu emang triknya anjir. Gak taunya ini. Apa? Emang dia apa asli kelakuannya dia sendiri tanpa diperintah. 自分たちに正義があると思っているのか？当たり前だ。 Pakai ancut doang 私 anjir. は閣下の理想を実現するために戦う。シトバーンのためか。本当にそうなのか？あの時のお前は戦っている時よりずっと知ったようなこと。俺はフラン
君と戦いたくない。戦ってはいけない。なぜかそんな気がするんだ。Iya, robot tuh badannya. お前など殺すに値しない。 Jir, bisa ngilang demit. Oh, pindahnya jauh. Pindah doang nggak teleport aja. Teleport sih jatuhnya ya. バレル Nangis aja. Sophie is in unusual but good mood, but when I do approach her, she just ignore me. Waduh. Aduh, ini siapa nih guys? Gue pengen banget Sophie sih guys. Kalau si Emma tuh menye-menye banget kayaknya guys. Bodo amat lah ya, gue save state dulu tapi gue mau Sophie aja. Sophie aja. Pilihan yang berat guys. Ah, ini apa ini guys? Siapa ini? Ini ingatan masa lalu atau gimana? Mimpi buruk coy. Waduh, itu dua pilihan yang berat tuh. Kayaknya dapat cewek yang mana gitu. Gue Sophie sih dari awal, pengen Sophie gue. If you know what I mean, anjir. Wih, datengin Sophie bro. やっぱりここにいたのね。ソフィー、どうしたんだ？ノイの容体安定したって。明日には目を覚ますだろうってさ。ああ、エマにはゆっくり休んでもらってる。そうか。よかった。明日は忙しくなりそうだな。ソフィー、まだ何か？用がなきゃ一緒にいちゃいけ To な be い。 with you, anjay. いいよ。なあ、ソフィー。何？ Nani? 昼間、俺に覚悟があるのかって聞いたよな。ああ、気にしなくていいわよ。ちょっと感傷的になっただけだから。俺、確かにソフィーの言う覚悟が足りなかったかもしれない。 Ceritanya berubah gak ya kalau gue selalu pilih ya? Bodo amat lah. それで？ Dewasa banget tuh dari kata-katanya dia. ワイルに拾われてここに来てから、俺はずっと守られてきた。戦場でもワイルが守ってくれたし、バルターにグスタフ、そしてソフィー。 And you were always there for me, gila. いつもワイルと一緒にいたものね。あ、けどそのワイルはもういや、俺がみんなを引っ張らなくちゃダメなんだよな、ワイルみたいに。それは違うわ。 That's not quite true. ワイルはワイル、ファレルはファレルよ。
Gila tuh, dewasa banget guys. あなたはファレルはどうしたいの？私たちはワイルについていってるわけじゃないのよ。それは分かってる。だから俺らしくいようと思うんだ。ファレルらしく？俺はワイルみたいな Like well as. バルターみたいに頭は良くない。 Iya ya, semuanya ada ya. 力があるわけ。 Pinter, karismatik, sama kuat. ないない尽くしね。Debbie Downer. でも俺はみんなを守りたい気持ちは誰にも負けない。みんなの力を借りないと一人前にはやれない情けないリーダーかもしれないけど、俺はこれから誰一人欠かすことなく作戦を成功させてみせる。それが俺らしい覚悟なんだ。 Gila. Cipok kali. Gak ada cipok-cipoknya di Shopee. Cipok. だからソフィー、俺を助けてくれ。俺を Ntar mati lagi jangan-jangan nih. 守ってくれないか。 Mati nih jangan-jangan. 俺おかしいな。なんか違うぞ。何それ？俺を守って。 Lucu ya, kita biasanya dia serius sama kita jadi ini ya, ceria gitu. なんだよ。俺だっていろいろ考えたんだよ。どうしたら自分らしくなれるかって。 ファレルらしいわ。 I like you それ aja. でいいんじゃない？笑うなよ。これが俺なりの覚悟ってことなんだから。いいわ。約束する。あなたが全ての作戦に勝つまで。 Ya ntar dia mati lagi jangan-jangan nih, gue curiga. Ada yang mati gak sih guys di game? Tapi biarin aja lah, jangan spoiler. し Cipok-cipok. っかりしてよね。リーダー。 Ya, elah bahasa Jepang. あ、 Ntar dulu guys, bentar. Gue mau punya Rotska dulu, Rotska, you know ya Rotska. Gila nih mulai dapet nih karakternya nih, dikit. Salah gak sih gue pilih ini? Apa yang gak beda guys? Apa sama aja? Bentar. Bisa dipikirin lah Jun sama pilihan lu. Gimana sih lu kebanyakan mikir, lu maunya enak terus ya. Hadapilah ya kan. Apapun yang terjadi di depan dengan pilihan lu aja. Kopi dulu. Apa sih? Let's go. Kemana nih? Strategi room.
Tapi gue mau save dulu deh. Di atas. Jadi kita nggak bisa grinding asal-asalan ya. Jadi bisanya grinding kalau ada misi gitu loh guys. Wih udah sembuh loh. Wah ini double legend loh. Oh, How about you, Noi? Wah, banyak ngomong tuh. From this day, I will give my all, so that no one else dies during this operation. I need Noi's help for what and your help as well. Everyone, please believe in me. Fine by me. Same here. You're awesome, Pharrell. Man, you sure know how to make an impression, okay? Okay, I got it. Si ini nggak ngomong loh, Emma. Si Emma nggak ngomong guys, masih marah kali ya? Understood. Kayak pampir mukanya tau. Let's go guys. Tutupin tuh judulnya anjing. Emma tuh. Oh ini yang diajak gak sih guys? And was stuck in bed. Aduh, gue takutnya mati deh. Marah nih. Iya. Cemburu dia. Slowpoke anjir. So silly. Ini cemburu guys. Cemburu dia.
ファレル。良好だ。君たちの場所も補足している。何かあったら連絡。 Tuh mukanya sus banget gila. Coba gue lihat skillnya dulu guys. Ini udah. Nah ini belum nih. Oke, berarti gua bawa dulu nih guys. Tar dulu. Yuk, let's go. Kemana guys? Oh, nggak ada. Nggak ada musuh ya di sini ya. Musiknya seru guys. Mau ngapain bocah? Gak bisa. Gak bisa. Dijebak anjir lu. Nanda? Wah, robot bro. Ah, di depan ada ini, kita totalin aja gak sih? Aduh, gimana ya guys ya? Lightning Blade aja dah. Awake kan lo. Sakit kan lo. Marshmallow assist. Attack of effect. Boleh nih guys. Aktif bro. Gonna die bro. Nih lo makan nih spring. Lah ini skill loh.
Be the protector. Nah ini baru pakai quake. Dia cemburu buta nih kayaknya nih. Pengen banget. Ntar gue boleh balik dulu gak sih guys? Gue takut yang meninggal malah Sophie dah. Takut meninggal malah Sophie, kocak. Kayaknya grinding gak perlu lagi deh guys. Soalnya gue udah terlalu oper. Kemarin kan gue mikirnya grinding tuh bisa ini kan, bisa bikin kuat. Ternyata di sini enggak guys. Wah ini banyak banget jalan aja. Wow. Anjir ini kebanyakan jalan, Cok. Ini deh. Wah, tebel coy. Biar aja coy. Wah, kena setun anjir. Aduh, nggak mati lagi coy. Dah. Aduh, nggak heal mulu dah. Dong, tembakin dong. Ya Allah. Gak ada habisnya nih guys.
Dah, lu udah gak bisa nge-heal kan lu? Ya, mau nge-heal kan? Oh, defense, cok. Nah, hilang nih. Ah, kena stun lagi. Nge-heal dong. Aduh, ini jalan yang bener gak sih? Buntu lagi, bro. Jijicet, 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 jijicet. Ini ngeselin sih. Matiin dia lah. Sakit juga deh, guys. Dapat diskon. Ayo mati dong. Itu dia, boy. Kesini dulu ya. Ini buntu ya, guys. Sial, buntu. Buntu balik dulu gak sih? Gak usah lah ya. Nggak heal itu loh.
Apa road guys? やけどするわよ。 Gonna die bro. ピッチ上がり Smash. Wes aja wes. Gak perlu dah kayaknya. 一気に行くわ。 Gak perlu aja. Sakit kan lo? Ih gak mati aja. Itu dia boy. これで少しは楽できるかしら。また強くなっちまったな Teng, 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 teng. Oh my god, this is Ntar habis dari ini deh kita kebalik dulu ya. Balik ke markas. Wow, so freaking asshole. Gonna die lo. Wais. さあこっちへいらっしゃい。 Gokil. 上がりなんだもう終わりか Low bad nih speaker gue. Yuk. Ada speaker lagi.
skill udah pada kayak ini kan. Ini kayaknya emang gue ganti aja dah. Tapi jangan deh guys, ini aja. Apa nih ini? Kosong begitu. Let's go. さあ始めましょう。まだまだいけるわ。邪魔だ。Aduh, kena stun lagi.邪魔だ。先を急ぐぞ。Skill lagi ini. Ntar balik dulu. Gue mau ngejual sesuatu dulu. Satu doang ya? Senjata baru bro. Beliin lah ya. Ibuki bro. Bahasanya bahasa Perancis gitu kayak. Inkismo cok. Ih, belum punya duit. Gak punya duit ya. Apa grinding dulu ya guys? Grinding dulu dah.
Ini bisa guys. Gak bisa, Cok. Butuh duit nih, guys. Enggak ada musuh nih. Udah, oh ada, masih ada guys. これが楽勝ね。 Sekalian grinding jurus. Wih, kok jadi kuat ya? まだまだいけるわね。 Sakit loh dia. Grinding jurus sih. Tambah grinding ini sih apa namanya material coy. Ah di sini mah black anis ya. Anis hitam anjing. Enggak di sini guys, jelek. Bentar dah, tadi kan gue dapet most likely to awaken when you're attacking an enemy. Most likely to awaken when you're attacking an enemy. Oh. Gak aktif ya. Aduh deh, save dulu dah. Save dulu. Kita di Newton aja gak sih? Distrik 4 aja guys. Dah. Ini belum gue explore guys. Lah ditutup anjing. Distrik 3. Ini gak ada kebakaran lagi nih. Masternya gak ada nih. Lancar amat jalan.
Wih, gak ada musuh guys. Padahal nih dapat material banyak loh kemarin gua di sini. Kok aman-aman aja ya? Apa ini karena kota ya? Nggak ada monster. Iya kayak nggak ada monster dah guys. Aman-aman aja anjing. Terus gue grinding di mana nyet? Mesti banget di sono nih. Maksudnya yang lebih lemah aja gitu. Gue ngincer material, gak ngincer XP-nya. Coba ya. Ini tempat ngelawan robot itu ya? Ini nggak ada monster nih, gila. Ini nggak ada monster seriusan. Oh ada. Nah ini dia yang gua tunggu-tunggu guys. Dia langsung mati. Gak mati loh. Gua mau grinding di tempat yang tadi aja, tapi kita mondar-mandir aja guys. Cuman bete guys. Ini yang ngeselin yang ini sih. Lah, nah, awake bro. Ih, ngumpet anjir. Isep darah dulu kali ya. Dia nyerang 2 kali lu.
Oh, master nih ya. Nah, dapat nih guys. Skill dulu dah. Kita grading sini aja ya. Bolak-balik aja guys. Ini tempes ini ngeselin deh. Gue mau ngetes guys. Bete, jangan. Terlalu over. Sakit ya. Full aja ya, orang kita bolak-balik doang ini kok. Biar cepet gitu. Iya ya, benar-benar guys. Nah, itu dia guys. Kita cuman bolak-balik doang kok. Nyari yang bisa dijual gitu. Ini fullin aja kali ya. Itu dia boy. Wih, langsung mati loh. Nah, itu gue butuh guys. Apapun yang bisa dijual lah, pokoknya itu bisa dijual nggak ya? Cek dulu lah. Itu nggak bisa dijual lagi. Ini ngalangin petanya anjir. Petanya ngalangin aja. Petanya parah banget dah. Ya, murah guys. Ini tuh buat apa ya guys? Gak bisa dijual aja. Bisa dijual lagi nyet. Ini tempat buat ngisi ini kan. Iya kayaknya ini buat ngisi dah. Infus tuh apa?
Ntar ya. Buat Emma guys, buat Emma. Di matchin aja gak sih? Lama banget guys soalnya. Tapi kita bolak-balik aja ya. Ini gak ada musuh nih. さあ始めましょう。 Gue mau naikin ini guys. Rasain nih. 邪魔だ Sakit kan lu? Sakit. 邪魔だ先を急ぐぞ Nah ini banyak guys. Boleh tuh yang kayak gini-gini nih jual-jualin. Sabar ya, grinding ya. Grinding. Bukan XP-nya sih yang gue butuh. Material lah anjir. Sa, 始めましょう。 まだまだいけるわね。 Naiknya gede guys. Kita pakai partian ini dulu aja ya. Tik tak tik tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak. Musiknya seru juga. 準備はいい Langsung dapat diskon gue. Mada mada ikeru wa ne. Nah ini musuhnya banyak nih, boleh. Sa, hajimemashou. Tapi ngedropnya susah banget dah ya. Pada drop kayak lu pada drop item satu apa gitu. Mada mada ikeru wa ne. Kasian ini si Sophie gak nyerang-nyerang ya. Nah tuh dapat guys, lumayan. Nah 3 nih, mantep nih.
3 nih boy. Biar gak nge-heal, tengahnya dulu. Cari yang mana nih guys? Yang ini dulu kali ya. 邪魔だ邪魔だ WC dulu kali ya, di iniin dulu guys. さあこっちへいらっしゃい。追撃する よし先に進むぞ Balik dulu boleh gak sih kita ngambil? Maksudnya gue pengen tahu harganya berapa. Maida. 200 perak doang anjing. Rock kristal. Belum ada duit coy, 3,5 anjir. Cara dapet duitnya di mana ya? Apa jual-jualin aja guys? Jual-jualin aja dah. Blade Gale. Tadi dulu dah, Blade Gale gue udah dapet kan. Moonlight ya gue. Kalau yang dapet itu nggak bisa dijual. Kayaknya nggak perlu dijual deh kalau yang ini. Duh, beli 2 dapet nih guys. Oh ini nggak dapet. Oh belum ada. Nah jual dah. Ismoil lagi anjing. Bentar guys, bikin Rotska dulu.
Let's go. Balik lagi tempat tadi ya, grinding dulu. Aku butuh duit untuk grinding. Ini sinyet. Wah 3 nih, boleh. Oh, dah. Wis. Heal deh, boleh kali-kali. Baru lu. Nah, ini dia Black Anis. Black Anis buat apa, Cok? Nah, sekarang 3 nih musuh ya. Mati satu. WC pengen gua naikin, guys. Biar dia bisa nge-heal. Nah, naik kan lu. Gak dapet apa-apa. Ya 2.
Salah pencet. 邪魔だ邪魔だ先を急ぐぞ Tuh nanggung banget ya, 1 level lagi kita balik deh langsung story guys. Materialnya juga belum lengkap ternyata, gua kira udah lengkap. Salah pencet anjing. Salah pencet, kebiasaan. Mati nggak ya main ini guys? 邪魔だ Oh, mati juga kok. 邪魔だとどめはもらうわ。じゃあこっちへいらっしゃい。Naik juga. これで少しは楽できるかしら。日々の積み重ねが重要だ Udah balik. Baru kita story lanjut. Salah pencet ya. Save. Oke, tadi dulu. Ini kita balik dulu nih. Sini. Gue mau pakai dia. Karena dia udah punya ini baru ya. Apa namanya? Armor. Iya bentar dah. Aksesorisnya guys, belum gue cek. Oh nggak ada. Duh ini belum punya ya. Wow ada ternyata guys. Gue punya ternyata loh. Ntar dulu. Sekalian cek-cekin lah. Apaan ini? Ini kan nggak ada ya. Wah, anjir. Wah ini belum punya nih.
Aduh, belum batik gua. Ntar deh ya, gua nggak lupa kemarin soalnya. Oh, yang ini belum punya nih gua. Buat si Emma. Buat si Emma nyet. Gue udah punya meteorit loh. Duh, ini materialnya belum ada ya. Punya nih meteorit. Boleh nih. Aduh, belum punya ya. Belum punya, Cok. Cukup. Baru di save anjing. Wah, udah mau 2 jam juga nih. Lucu juga ya. Let's go. Yo, story, let's go. Wow. Shopee banyak nih. Yang banyak ini si Ciril. Baru jalan anjir. Gila, syuting. Anjing, nge-heal mulu anjing. Wow. Naikin dong attack ya. Lah kok ngincer itu nyet? Salah pencet gue. Salah pencet anjing. Ini bro guys.
Masih nggak mati juga. Udah master nih. Wes. じゃあこっちへいらっしゃい。 Cicil dulu. いらっしゃい。おしまい。 Sampai goyang gitu bang, santai ya bang. Rock kristal bro, ini dia yang gue butuh bro. Ntar aja ya. Nah kalau temu checkpoint berikutnya. Kasihan Emma. Dipakai buat nge-heal doang anjir. Cuman nih gimana ya mak? Bukan nggak sayang nih mak. Ada lagi loh. Ngehilek kayak kocak aja ya, kena setun lagi. Gue gak cinta nih mak. Ya elah masih nyetun lagi. Ya nyetun dong dua-duanya dong. Itu dia nemu banyak ini nih. Oh my wa. Waduh ada yang tanker nih. Oke. Bro aja bro. Gila diserang mulu ya. Mati sih please. Nah itu dia boy. Please.
がり Itu bahaya nih guys, bisa mati gue. Bisa mati nih gue. Wow, 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 wow. Dapatkah sesuatu? Elah black anis dulu. Anis hitam aja. Kiri apa kanan guys? Kenapa gua ininya ke kanan ya? Kiri. Aduh, jalan yang bener lagi. Jalan yang bener dah. Ntar dulu kita ke sana dulu ya. What the hell is going on, meh? Jatun. Weh, berani dia nyerang-nyerang bebek gua. Mending incer yang ini aja gak sih? Iya nih. Jangan setun ya. Aduh, kecil lagi. Sayang kalau nggak dilawan soal. Dapatkah sesuatu? Gak dapat apa-apa lagi. Ini jalan yang benar ternyata. Oh my god, this is a freaking. Apalagi nih? Ini sih yang gua tahu bahaya.
Ya kena setun gak jelas banget. Hijau ya warnanya. いっちゃ上がり Ini ngeselin sih yang ini guys, nyetun. Gonna die. Nge-heal terus boy. MP-nya habis bang. Coba gue melihat. $195 sih. Nge-lag barusan. Udah apa jangan so iya banget. Ya elah, gue ngeri dah. Jebakan ini. Oh kan? Loh, di sini ada tempat save deh, guys. Baik dulu. Sekalian jual-jual ya. Ada senjata baru, boy. Banyak banget item aja, duitnya gak ada. Ini kepake banget sih. Terus blade. Ntar dulu deh, gak kepake anjing. Aduh, gak cukup duit anjing. Gak cukup duitnya, cok. Jual dulu dah. Duitnya gak cukup ya. Duitnya gak cukup, cok. Bentar.
Yuk. Ini gimana cara ini ya? Grinding duit ya? Material juga. Kan susah banget nyet. Pasti itu jalan yang bener guys. Aduh, apa ini jalan yang bener ya? Aduh. Wih, sakit juga guys. Nah, awake nih. Boljuk tuh. Gonna die bro. Rasbet tuh ini ya, single enemy aerial force. Ntar deh kalau tinggal satu. It's okay. Aduh, diincernya yang itu lagi. Nah, itu awake, bro. With the mercenary. Wih, gila. なんだもう終わりか。Ih, Black Anis Ore mulu dah. Hah? Hydra guys. Itu buat siapa nih? Wow. Wow. Tapi defense-nya lemah banget. Tuh, ini jalan yang bener gak sih guys? Oh shit, ini jalan yang bener guys. Baik dulu. Heal dong. まだまだいけるわね。
Ini yang setun ini ngeselin guys. Duh, mati nggak ya? Abis ini disetun nih gua guys. Disetun gua. Ini hancurin yang ini dulu nih biar nggak nyetun-nyetun nih anjing. Bahaya nyetunnya. Ini dia boy. Wah 15 ya, boros banget ini. Ntar dulu dah. My god, this is so freaking asshole. Lah apa bedanya bawa gituan apa kagak guys? Yang robot di paling kanan tuh. Bantai ini dulu deh. Itu dia maksud gua. Nah, lu baru isep darahnya. Gak usah mau goda gitu lah. Baik dulu nggak ya? Nggak usah deh. Aduh, tapi ini juga beginian guys. Anjir. Tertipu coy. Tertipu. Bentar dah. Ini Ruse Blood berkurang ya lama-lama ya? Tadinya 15 kan? It's working.
Mati nggak ya? Mati dong. Ted, jangan mati dulu. Gak dapet apa-apa loh. Baik dulu dah. Aduh, kesep. Udah save dulu dah. Habis itu balik. Ini mah satu story bisa panjang banget ya guys. Ini serba salah nih. Ketun. Gak ada gelap-gelap ya nih gue liat. Cyril nggak genah air. Master lu. Nggak genah anjing. Lima 15 doang. Kiri dulu gak sih jalur setan? Oh shit, itu ada robot tuh guys. Ntar itu jalan ke situ buntu. Tapi kepo guys, di sini gak nyambung tau.
始めましょう。 Duh. Sakit banget, sakit. Main rot dong lu. Masih naik. Boleh nih guys. Apa ya guys? Oh ini Ariel gak sih? Ntar guys. Salah gua. Tiba-tiba maju anjing. Sakit kan lo? なんだもう終わりかよ。 Let's go. 少しは楽できるかしら。 Kelamaan gak sih? また強くなっちまったな。 Lah bisa ya guys? Ya. Salah guys. Situ dulu lah ya. Kita balik lagi guys. Coba lagi anjing. Oh shit. Diambil lagi 16. Ih, gak mati loh. Sakit loh. Wah, rot oke sih guys. Wah, kena setun lagi. Setun wae sih ya.
Wah, boros sih ini, gila. Tar. Tuh gua rasa lawannya itu deh. Apa kita balik dulu ya nanti ya? さあ始めましょう。 Tuh jadi 12 guys. Isep dia, isep. Ya, setun dong. Jadi hemat ya. Guys. 立ち上がり Nah, tag-nya ditambahin dong. Gitu. じゃあこっちへいらっしゃい。とどめはもらうわ。 Tuh RP gua habis euy. Harus balik dulu nih, guys. じゃあこっちへいらっしゃい。よっしゃ。おしまい。 Sinilah ribut lah. Apa lu wake up, sini wake up. Aduh, ada lagi di sono ya. Satu kan? さあ Wah. Ini harus bantai. Ini 3 maksudnya apa deh? Setun loh, syukur. Kok nggak nyetun loh? Buat lihat-lihat loh. Tar dulu. Mending pakai ini kalau lawan bos-bos mah. Weh. とどめはもらうわ。どいてちょうだい。 Gua nedai bro.
Balik sih ini.あまり通信状況は良くないけどね。こちらでも状況は観測できているよ。どうやらさっきのマキナの軌道にその深くのエネルギーを随分食われていたみたいだね。ソウルの流れからまだ他にも強力なマキナがいそうだけど。 Machina bro namanya, bukan mesin. Tuh masih ada satu lagi, cok. Wah, harus balik dulu deh, guys. Aduh, ada satu lagi tuh. Gue main kabur-kaburan dulu ya. Gue main kabur-kaburan dulu nih harus. Aduh, sayang banget padahal. Gak bisa kabur nih bang. Bang kabur kali bang. Gak bisa kabur anjir. Golden escape. Wah gila lu ya. Ya mati dong. Apa sih? Wah gak bisa kabur guys. Oke. Nah gitu dong. Ini ide buruk sih. Demi item. Aduh ini masih bisa lurus cok. What the hell? 始めましょう。ソウルは大事に使ってね。 Anjir, isi lagi bro. Alah, kena setun. Ih, mati loh. Wah, ini bukan ide yang bagus sih. Serang aja deh. Yang hemat apa ya? Ini dah yang hemat.
Healing powder gua kepake dong, Bang. Pilut tembak-tembak aja, Pi ya. Si banyak sih sebenarnya. 手こずらせやがって Break dulu guys. Apa sih? Duh please lah, jangan ada musuh lagi lah. Jauh banget lagi anjing. Oh my god, this is so freaky so. Aduh, gue belum nge-heal, Cok. Kabur dong. Ya Allah, kabur dong. Ya. Aku belum nge-heal lagi. Oh my god. Itu sakit ya dia. Ya mati lagi nggak jelas. Wah ini harus beli sih. Mau nyerang-nyerang lu. Ini aja. Sumpah. Lu skill nge-heal aja gak sih? Salah. Ih, gila langsung mati. 立ち上がり とどめはもらう。 Wah, bonadai dong ini. Gue mau balik dulu pak, sumpah dah. Gue mau heal dulu guys. Sabar ya. さあ始めましょう。 It's working matamu working. Abis MP lu kocak. Miss, untung miss semua. Abis lu.
Sakit loh dia. Wah, ini gak bakal mati sih. Sakit loh. 立ち上がり手こずらせやがる Gila banyak banget ini magical light-nya guys. Jauh banget lagi. Ah, ini dia tempat Ila. Balik. Gak ada yang naik deh. Gak ada yang naik deh. Gak ada yang new bro. Ya. Aduh. Wah, ini belum ada tapi ya. Beli armor dah. Nggak ada duitnya aja Oh, emang belum ini guys. Save dulu dah. Ini sorry nih kalau gue bolak-balik ya guys. Namanya juga RPG. Bentar. Ntar gue upload tentang ininya, soul triggernya nanti aja ya, nunggu gue tamatin dulu kali. Bete guys, buzun. Soalnya kalau gue jadiin video jadi nganggur aja. Yuk, let's go. Nih Emma bagus gak ya? Kagak gue bawa guys. Apa harusnya gue bawa ya guys? Buat nge-heal sih guys.
Fokus smash. Ini boros banget anjir. 20 nyet, gila. Jadi apa lu? Ntar aja lah. さあこっちへいらっしゃい Sakit juga ternyata anjing. With the mercenary. Miss bro. What the hell? Harus heal sih. Salah gak sih? Gue mau ngelawan dia guys. Oke ini dah. Jangan terlalu boros guys. Mendingan darah ya. Aduh habis lagi cok. Apa yang terjadi kalau misalkan ini meledak? Satunya ngapain itu guys? Oh alah.
Lamaan gak sih? Butuh balik lagi gak sih guys? Setun. Oh my god, this is so... What the hell? Duh, mati nggak ya? Aduh, mati lagi. Gak jelas nih orang. Terlalu irit guys. Ngirit banget gua soalnya. Lu bisa ini kali bang. Sumpah ini boros guys jatuhnya. Udahlah, gak usah irit-irit anjing. Mati kayak lu. Lu bisa balik kocak. Gue curiga. Ini kalau ke atas sini kemana nih? Kebanyakan jalan guys, sumpah. Ginian semua lagi. Salah anjing. Ya apa sih? Gak danta bangke. Aduh, pakai mie segala. Ya, elah, nggak data banget. Nggak data, cok, sumpah.
Caco-caco aja Jun. Kayak streamer Mobile Legends aja lu. Wah anjing ini banyak bacok. Oh shit man. Let's go dah. Sumpah ini baik banget guys. Harusnya tadi gak usah grinding ya, ini udah grinding gua. Apa lu support aja ya? Lu pakai apa lu? Wes, boleh wes. Efek-efeknya jadi nggak guna guys. Devnya diturunin anjing. Ini masih ada kan attack-nya? Kok masih resist? Keras ada nih. Ngumpetnya di situ. Salah. Itu dia boy. Gue usah ini nih lah. Udah ngerti sekarang sendiri lu ya. Oh itunya nyet. Itu jalan benernya. Tapi gue mau balik dulu lah. Aduh. Jadi banyak jalan yang kebuka nih guys. Ntar gue pengen ambil dulu ya. Ini harus balik dulu sih. Nggak bisa guys.
Ini musuh biasa, pakai serangan biasa bisa kali ya. Diambil lagi. ソウルは大事に使ってね。 一気に行くわ。 Lagi loh dia. 手こずらせやがって Bentar nih. Ini jangan kemana nih guys. Oh shit, ini nyambung kayaknya. Iya nyambung guys. さあ、始めましょう。ソウルは大事に使ってね。 Ih gak mati loh. Gila. Gak bisa ini. Lu nge-heal ya. Tahan bang. Pinter. Itu dia bebek gua. Udah serang aja. Sorry dimanfaatin buat nge-heal doang aja. Oh itu tuh guys. Gue mau nge-heal dulu lah. Maju sini. Sial. Please mati dong. Iya gak mati si kunyuk ini. Lu nge-heal. Aduh diincar lagi.
Gue nadanya bro. Udah sakit nih gue. Gila, Emma diperas aja. Coba gue lihat MP-nya berapa. Emma diperas bro. Ntar balik dulu, nge-heal MP Emma sama jual-jual barang. Ngobrol sama siapa gue? Ada yang baru kah, baby? Weapon gak ada yang baru nih. Duitnya gak ada ya? Ada kok. Stop ya, tap. Aduh, ini belum punya ya Magical Light. Aduh. Ah, ini punya nih SBG Jupiter. Alright. Beli item gak sih guys? Revolver gue sih set 2. Tiga nih, 3 banget nih bro. Beli 2 dah. Gue udah 6 kok. Let's go. Emang buat nge-heal doang coy, kesian banget. Ini kayak bos deh guys. Menang gak ya? Gak bawa Emma, menang gak ya guys? Bisa kan ya lewat sini ya? Menang gak ya gak bawa Emma? 始めましょう。まだまだいけるわ。 Gokil, bodyguard 3 bro. Awekan tuh. Nih attack yang setun-setun dulu gak sih? Please kena, awas sampai nggak kena lu. Gua tampol lu ya.
Aduh, ini gak bawa emang aman gak sih? Gue takut dah. Save state dulu guys. Masih susah nemuin frekuensinya. 戦争と当たりだよハリー。それを起動させれば中枢へと移動できるはずだ。Waduh. Wah, give me what you got lah. Dia nyerang duluan lagi. Ini kalau ini apa guys? Stun. Apa speed up dulu guys? Speed up dulu kali ya. Marshmallow assist. Salah. Itu dia guys, bahaya guys. Salah kayak gua. Wih, boleh nih, lebih sakit guys. Kok item? Kok god anjing. Salah lagi guys. Mohon maaf nih. さあこっちへいらっしゃい。 Oh, ini bisa ngincer semua ya guys. Wih, mercenary bro. Lu jangan buat kocak. Nah, itu dong gak heal. 一気に行くわ。 Kena racun lagi. Lu gak usah brawl lagi dah. Lu
Lu main ngumpet aja gak sih? Ih, ngumpetin di dia lagi. Wah, jadi dia nge-heal, bro. Dia nggak bisa dapat stun ya? Ah, stun lu, mampus lu. Wah, gitu dong dinaikin. Sakit loh. Haha, gua die bro. Bisa kok, berarti gua nggak bawa ini. Dikit lagi tuh berdua naik. また強くなっちまったな。大丈夫か。バレ。Diapain lagi nih? Kita nggak nge-heal dulu bang. Wah bang, bisa balik loh. Balik dulu kali ya, nge-heal. Balik dulu guys, nge-heal. Ah, nyangkut lagi. Wah, panjang nih guys. Udah cukup. Mari kita balik. Kemana kita? Bang, nyangkut bang. Mana musuh? Gak takut gua. Sekarang udah tahu caranya.
Gila, dilindungin kayak putri banget ya. Padahal yang cewek bukan cuma dia. Kena setun loh. Masih aja. めっちゃ上がり Gitu dong, naik levelnya bang. まだまだ強くなるぞ。これで少しは楽できるかしら。 Black Anis lagi. Ya baru gue berani, yuk. Itu kemana lagi guys? Wah ini anjing sih. Gak bisa nih guys. Monster ada. Oh ada monster di sini loh. さあ始めましょう。 Ini darahnya paling tebel nih guys. まだまだいけるわね。 Wah, gila diincer loh. Masih hidup loh. Woi bang. Jagain ya. 行くわ。 Aduh gak kena cok. Makan nih. Dia diincer dia mulu ya. Hei, gue jagain dah lu. Gokil. Bis kena. Gila. Woi, bang. Tuh mati nggak ya? Beb, buat kamu Beb. Oke dah.
Gak usah gak sih guys? Gak bisa juga ya. Emang harus ke situ. Tadi dulu dah statusnya naik gak sih? Naiknya dikit banget ya, sumpah dah. Ada tempat save anjing di sini. Push dulu ya. Wah, darahnya sama-sama gede anjing. Kabur. Bukan robot ya. Kabur. Kabur. Sakit guys ya sekarang. Gak dapet apa-apa deh. Apa sih? Itu yang harusnya di save di situ guys. Kayak jam berapa nih sekarang? Hanya jam 1 cok. Nah, ini kalau kesini, ntar. Aduh. Apa tuh guys? Ya Allah, racun anjing. Nggak danta nih emang.
Ih, dia take up. Kabur. Support. Kebuka lu. Itu dia, bro. ピッチャー上がり Cara ngalahinnya. なんだもう終わりか Oh shit, ini buntu. Baik lagi dong gua. Baik lagi guys. Gue takut habis ini bos. Takut habis ini bos, bro. Kalau habis ini bos gimana? Soal gua habis, bro. Nggak bisa loh. Ini diapain sih, guys? さあ始めましょう。 Duh, racun lagi nyet. Ya, giliran ini baru dinaikin loh. Aduh, ngeracun lagi nih dia, guys. Pakai mie segala si kunyuk.
Cih, bisa nyetur dia.なんだもう終わりか。 Nah, itu dia, boy. Ini harus gimana ya, guys? Ini buntu. Emang ada jalan, guys? Gak ada, anjir. さあ始めましょう。Aduh, kena setun lagi. Setun aja dua-dua ya, Bang. Gue kesel, guys, lama-lama. Kok dia duluan ya? Setun aja terus, anjing. Lewat mana ya, Nyet? Ditutup, Cok. Ditutup, anjing. Salah pencet.
Lewat mana ya? Mana jalan rahasia, guys? Gak ada kocak. Ini kah? Gak ada anjing. さあ始めましょう Ya, lagi jelek banget mainnya anjing. Umpat. Weak guys, weak. 立ち上がり Kabur. こと思いついちゃった Ngumpetnya di dia lagi. Ini gimana ya? Ntar guys, gue kepo. Oh ini anjing. Oh. Ya Allah. さあ始めましょう まだまだいけるわね Ngumpet-ngumpet. Ya karena itu dong lagi.
Kabur. Sial, kena setut anjing. 一気に行くわ。やけどすごい。 Aduh, dive down. Sakit juga dia. Kabur. Kabur dia pinter. Heal dulu guys, heal dulu ya. Apa sih maunya? Takut soalnya nggak nemu anjing. Repot sih, agak repot sih begini. Aduh, balik ke sini. Iya ya, cepetan begini ya guys. Nggak cepet sih, sama aja anjing. Bentar. Anjing, ketutupan lagi, berkabut. Pinter banget dah. Pinter banget, pinter. Biar kita nggak bisa ngelihat. Pinter banget, pinter. Power up. Salah. Kabur. Gila, dikasih agility mulu BBP ya.
Banyak lu mampus. Let's go. Hah? Kiri dulu kali ya? Ke bawah dulu deh. Salah anjing. Ini beberapa langkah di sini tuh berguna guys, soalnya weak kan lo. 立ち上がり Ngumpet. Itu yang belakang ya? 立ち上がり Oh iya, yang belakang lagi. Itu dia boy. 見たか。よし、先に進むぞ。 Ntar nih. Pencetannya nggak ada ya? Oh my god. Wih gila, double. Nah, ngumpetnya gitu yang ketebel gitu.
Aduh, kena lagi, Cok. Nyetun semua ini. Ngumpet. Lah kau kena kan ngumpet gua. とどめはもらうわ。おしまい。EP udah berapa, guys? Oh, masih banyak. Ini bisa nggak ya dipencet nyala merah, guys, soalnya. Bisa loh. Wah, ini nggak ada tempat heal, guys. さあ始めましょう。いけるよ。まだまだいけるわね。こと思いついちゃった。Ini bahaya tuh setun-setunan anjing. Gigit gue. Mati dong. Wah, gila, ini banyak banget, guys. Hey, tar dulu. Di belakang ada sesuatu. Gue curiga nih kok jadi ada soul recovery sih. Buntu ya? Sa, 始めましょう。
Belum gua heal ya. Let's go. Ini boros gak sih guys? Boros lah ya. Banyak banget ini. Ini buntunya. Kanon Helzer. Wah, agility-nya nambah ya. Oh my, wah, Moe Shinderu. Bakar mereka. Bener deh bro. Gak mati loh. Rumpet. Ini boros banget guys, sumpah. Presiden mati. Presiden mati maksud gua. Kebuka juga loh.
Balik kita habis ini. Balik ya. Baterai udah full belum sih? Oh udah aja dari tadi. Bocor ntar di cas mulu. Ah gila ya, banyak banget ini. さあ始めましょう。スティーブン、手伝ってあげる。このままではソウルがこと思いついちゃった。Pakai ini aja deh guys, boros aja. どいてちょうだい。こいつが弱点か。こと思いついちゃった。どいてちょうだい。 Pakai yang master aja kali ya. Ini udah yang merah-merah pakai master aja dah. Boros anjing. Capek dia, capek. Lego. Klon. Gila, dua-duanya.
Gua nedai lo ya. ピッチャー上がり手こずらせやがって Soft lecang gue banyak deh guys. Cabut dulu dah. Banyak nih gua nih. Dikit lagi anjing. Siap dulu dah. Lama banget ya guys. 4 jam cok, 4 jam cok. 4 jam. 4 jam anjing. Horny banget main ginian anjing. Tadi dulu ya, bikin rokok dulu. Wah gila, nggak sadar ya, tau nggak minum gua anjing. Gimana gua nggak kekurangan cairan anjir. Harus bekal minum aja kalau ini. Yo, let's go. Aduh, ini gue curiga dah. Bakal lawan monster nih. Anjir, apa itu? Gerbang ini Iron Man. Nah ini yang kemarin nih. Panggil siapa, kabur dia. Cielah. ここには入るなと言ってあるはずよ。それとも自殺志願者か何か？ Gila. Oh, manggil monster dia. あら、私もずいぶん有名なのね。覚えにやすく光栄だわ。でも事前に連絡をもらってから来てもらわないと困るんだよな。なんだとあなたたちに同情しているの。これは本心よ。素晴らしい力をお持ちながら、それを破壊にしか使えないなんて。あなたたちを縛り付けている愚かな思想を何とか取り除いてみたかった。Ini manggil siapa sih dia? Monster. Kenapa nggak langsung dibunuh aja sih?
あなたたちの可能性はそこかしれない。それは研究すればするほど思い知らされる。私は光の民のソウルが社会を完璧へと導いてくれると信じている。 Perfection. 俺たちはその社会を必要としていない。だから快適な保護区を用意したでしょ。あなたたちにふさわしい居場所を作るために教会がどれほど心を砕いているか。Kokoro tuh. 話にならないわね。Ini seperti ini berbicara sama tembok kata dia. いつかわかる。このままではあなたたちは自滅。光の民は絶滅してしまうわ。もし私がイノセントの研究をしていなかったらどうなっていたことか。後世の光の民は私をあのひざまずき Gila, minta disembah dia. 神にでもなったつもりかよ。せいぜい黄金のソウルを求めて苦しむことない。そうすればあなたにそういう意味だ。 Monster nih. Oke, I'm ready. Oh enggak, dia cabut bro. Oh monster. Monster apa nih? Kepiting ceritanya. Let's go, bantai-bantai guys. Setup dulu ya. Ini gak usah setup sih. Tes dulu ya, gue kepo. Dia kan tipe mesin nih guys. Plus Arial Voice. Oh ini yang terbang-terbang ya. Kayak nggak guna guys. Setup dulu gak sih? Dia setup aja. Anjay, sakit juga dia guys. Mesin ya. Ah. Nah gitu dong, dibikin hemat beb. Nah ini gue setup dulu guys. Tapi ini boros gak sih guys? Bukan boros, maksudnya kayak nggak guna gitu loh. Boros sih.
Itu dia, boy. Aduh, hilang ya. Wah, bahaya nih. Hil-hilannya habis lagi. Hil-hilannya habis, guys. Ntar heal dulu. Aduh, defense-nya. Aduh, harusnya nahan ya. Oh iya, harusnya nahan nih. Aduh, mentok lagi. Salah. Diteng. Rasakan ini. Gua nedai kan lo. Ini masih hidup. Udah dong. Mau hidup aja lo.
ちまったな。もう会うこともないでしょうけど、それじゃあごきげんよう。 Cabut dia nih. Cups banget lu. Jangan kabur kali. すでに目的を達している。でもこの木を逃したら Ya elah. Disedot ya. Aduh mati beneran lagi. Ya gila, untung Farel ya, nggak apa-apa ikhlas gue kalau Farel meninggal. どうして Gila, ditangisin gue. Oke, abis ya. Gua rasa segini dulu aja streamingnya ya. Nanti kita lanjutin di next aja biar tahu lu ceritanya. Ini gue nggak mau mencet X dulu karena buat besok aja. Makasih udah mampir, gue udah ngantuk. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.